Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. November tahun 3000, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini. Now, secara arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. November of year 3000, Wednesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the base of the global international world of the its inheriting civilization with amal jariah. Beneficial knowledge is our moral responsibility for future generations, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah, Rabu 19 November tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Earth Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Wednesday, November 19th of November of year 3000 AD. Bahan galian aspek geologian. Sebelumnya penting dijelaskan tentang klasifikasi sumber daya bahan galian tersebut di atas. Sebagaimana diuraikan pada Standar Nasional Indonesia SNI 196728-4/2002 tahun 2001 tentang penyusunan neraca sumber mineral spasial, di mana bahan galian diklasifikasi ke dalam 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Bahan galian A disebut juga bahan galian strategis, terdiri dari bitumen cair, lilin bumi, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radioaktif lainnya. Nikel, kobalt, dan kalium. Bahan galian B disebut juga bahan galian vital, terdiri dari besi, mangan, molibden, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina,
perak air raksa, intan, arsen, antimon, bismut, yttrium, ruthenium, cesium, dan logam lainnya. Beryllium, korundum, kristal kuarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang, dan gambut. Bahan galian C, nitrat, fosfat, halit, batu garam, zeolit. Batu permata, yarosit, leusit, pasir kuarsa, kaolin, felspar, gipsum, bentonit, batu apung, tras, obsidian, ferlit, tanah diatomea, tanah serap, marmer, batu sabak, batu kapur, dolomit, kelasit, granit, andesit. Basalt, trakit, triodotit, pasir batu. Kegiatan produksi atau eksploitasi terhadap bahan galian di atas akan dilaksanakan setelah dilakukan tahapan-tahapan yang pada akhirnya akan memunculkan hasil apakah bahan tersebut layak atau tidak layak untuk ditambah. Semua bahan galian yang ada disebut sebagai sumber daya mineral, termasuk pula minyak dan gas bumi. Tingkatan penyelidikan akan meletakkannya apakah merupakan sumber daya hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terbukti. Kedua kategori terakhir akan dinyatakan lagi dalam bentuk cadangan, yaitu cadangan terkira dan cadangan terbukti. Cadangan terkira jika berdasarkan hasil studi kelayakan masih belum meyakinkan secara geologi, sedangkan cadangan jika semua aspek kelayakan telah terpenuhi. Sumber medianeliti.com, media publication, potensi bahan galian dan mitigasi bencana. Diakses Kamis 21 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Geological aspects of mineral resources. It is important to first explain the classification of mineral resources mentioned above as outlined in the Indonesian National Standard SNI 19672H.4. Soal kerjaan itu follow. 2002 of 2001 concerning the preparation of special mineral resource balances. Mineral resources are classified into three groups: Group A, B, and C. Mineral A, also known as strategic mineral, consists of liquid bitumen, petroleum rock, solid bitumen, asphalt, anthracite, coal, uranium, radium, thorium, and other radioactive materials, as well as nickel, cobalt, and potassium. Mineral B, also known as vital mineral, consists of iron, manganese, molybdenum, tungsten, vanadium, titanium, bauxite, copper, lead, zinc, gold, platinum, silver, mercury, diamond, arsenic, antimony, bismuth, yttrium, ruthenium, cesium, and its metals, other beryllium, corundum, quartz crystal, krylite, phosphor, baryt, iodine, bromine,
chlorine, sulfur, and lead. Mineral C, nitrate, phosphate, halide, salt, zeolite, gemstone, jarosite, leucite, quartz, sand, kaolin, feldspar, gypsum. Bentonite, pumice, trust, obsidian, polite, diatomeous, each absorbent, each marble, slate, limestone, dolomite, calcite, granite, andesite, basalt, tracite, peridotite, sandstone. Production or exploitation activities of the above mineral will be carried out after stage are carried out, which will ultimate products result whether the material is suitable or not to be mined. All existing minerals are referred to as mineral resources, including oil and natural gas. The level of investigation will determine whether they are hypothetical, inferred, indicated, and proven resources. The last two categories will be further expressed in terms of reserve, probably. Reserves and proven reserves. Probably reserves are considered if the feasibility study results are geological inconclusive. While reserves are considered if all feasibility aspects have been met. Source Medianliti.com, media publication. Potensi bahan galian dan mitigasi bencana, Assessed Tuesday. November 21 of year 2024 at 7 past meridian Western Indonesian time. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.